अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके लिए ये पैगाम इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारी शॉप पे आप जब हमसे इंफॉर्मेशन लेने आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा रश होने की वजह से हम आपको टोटल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हालांकि टोटल इंफॉर्मेशन लेना आपका हक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या करवाता है, किस तरह करवाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आप टोटल इंफॉर्मेशन तसल्ली से सुन सकें। तो लिहाजा हमारे मोबाइल रिपेयरिंग कॉलेज का जो सा शेड्यूल है वो 5 माह का टोटल कोर्स है। 5 माह में आपको टोटल 100% हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, और जिसमें 3.5 महीने हम हार्डवेयर का कोर्स करवाएंगे, जिसमें मोबाइल को ओपन करके खोल के रिपेयर किया जाता है, और उसमें 1.5 माह का सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपको अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, टोटल हाईएस्ट जितना भी इस वक्त लेटेस्ट काम चल रहा है उस टोटल लेटेस्ट काम के रिलेटेड आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा। और कॉलेज की टाइमिंग हमारी 1 से 5 तक की है। 1 बजे आना करना है, 5 बजे छुट्टी हुआ करेगी। और इसमें मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि जो लड़के स्टडी करते हैं कॉलेज या स्कूल्स जिनके बाद में ओपन हो जाएंगे, बाकायदा क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, वो अपनी स्टडी भी साथ कर सकते हैं और हमारे पास कोर्स भी कर सकते हैं। स्टडी में ये होगा कि अगर आप अपने कॉलेज स्कूल वगैरह से 1 बजे 2 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं, तो हम आपको 3 बजे अपने पास बुला के 5 बजे फारिग करेंगे। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे, लड़के जो भी हों, वो 2 घंटे के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं, और जिनका कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करते वो 5 घंटे हमारे पास गुजारेंगे। ये है टोटल ड्यूरेशन और टाइमिंग। अब आ जाते हैं बात फ़ीस की तरफ। और फीस हम टोटल कोर्स सिर्फ 40,000 रुपये में करवाते हैं, और वो भी 40,000 रुपये आपने यकमुश्त नहीं देना होता, वो भी आपने 5 किस्तों में देना होता है, जिसकी पहली किस्त 10,000 रुपये होती है, और अगली 4 किस्तें 7500 की अगली 4 किस्तें होती हैं। इस तरीके से आप 5 माह में हमको सिर्फ 40,000 रुपया देंगे, और हम आपको 5 माह में टोटल पूरा फुल प्रैक्टिकल के साथ अपना डिप्लोमा करवा देंगे। काम सिखाने का कुछ रूल्स इस तरह से होता है हमारे कॉलेज में कि रोज़ाना मैं खुद अपने इंस्टीट्यूट में एक फॉल्ट टोटल सिखाता हूँ, चाहे वो 30 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, लेकिन एक फॉल्ट रोज़ाना हम अपने इंस्टीट्यूट में पूरा फुल प्रैक्टिकल मैं करता हूँ बच्चों के सामने, और फिर वो सब लड़के मुझे अगले दिन वही प्रैक्टिकल करके चेक करवाते हैं। इस तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, और इसलिए भी हमारा इंस्टीट्यूट बहुत कामयाब जा रहा है कि हम थ्योरी पे इतना काम नहीं करवाते जितना प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब आपने अपनी शॉप बनाओगे, जाओगे, अपना काम स्टार्ट करोगे, तो आपके पास अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो उसने आपको ये नहीं कहना कि ये मोबाइल का आईसी किस बेस पे बनता है, इसके प्रिंट कैसे काम करते हैं। उसने आपसे थ्योरी नहीं पूछनी होती, उसने आपको कहना होता है करके दो। तो लिहाजा इसलिए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक बच्चा हमारी इंस्टीट्यूट से फारिग होने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो उसको प्रैक्टिकल की ही ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में मेरे स्टूडेंट्स सैकड़ों के हिसाब से हर मुल्क में इस वक्त अपना अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि वो उनको टोटल प्रैक्टिकल और टोटल काम सिखा के मैंने फारिग किया है। और नेक्स्ट भी हमने अपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। जो काम हम करते हैं वो पीछे बहुत बड़े प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है, 8 फुट बाई 4 फुट की स्क्रीन पे दिखाया जाता है। इसके साथ OCA मशीनें भी हम ले आए हैं जो लेटेस्ट मॉडलों के या टोटल मॉडलों के ग्लास चेंज करती हैं। मतलब कि मोबाइल रिपेयरिंग में जितना लेटेस्ट मटेरियल यूज़ होता है वो सारा हम सिखा के फारिग करते हैं। ये था हमारा काम सिखाने का प्रोसेस। अब आ जाते हैं कि आप जब भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आपने महीना पहले आना है बाद आना है। जब भी स्टार्ट करें हम आपको स्टार्ट करवाएंगे। 10-15 दिन में आप ग्रुप के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और टोटल कोर्स 5 माह में कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट
5 مہینے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، آپ وہ ٹارگٹ چیز نہیں کر سکے جو آپ نے سوچا تھا کہ ہم 5 ماہ میں کر سکیں گے، اور میں خود آپ کا ٹیسٹ لے کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی اور محنت کی ضرورت ہے یا آپ پورا کر چکے ہو. اور اگر آپ کو ضرورت ہو کہ آپ کے کچھ چیزیں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تو آپ کو 1 یا 2 مہینہ ایکسٹرا ہم دیں گے، جس میں آپ وہ بھی اپنی کمیاں پوری کر سکیں گے. اور وہ ایکسٹرا جو ہم 1-2 مہینہ دیں گے اس کی کوئی فیس نہیں ہے، وہ بالکل فری ہوں گے. اس طریقے سے آپ 5 ماہ کی فیس دے کے 7 ماہ بھی ہمارے پاس رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی اپرچونٹی یہ آپ کے لیے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں، ڈپلومہ مل جاتا ہے آپ کو، آپ چلے جاتے ہیں، اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں، اپنا لیب سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی ہم اپنے انٹرنیشنل واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کر لیتے ہیں. میرے پوری دنیا میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ایک واٹس ایپ گروپ، تقریباً ہمارے 6 واٹس ایپ گروپ ابھی اس وقت تک بن چکے ہیں. جو اس وقت لیٹسٹ واٹس ایپ گروپ جا رہا ہے وہ ریسنٹلی لڑکوں کا ہے، اور اس میں نے 40 سینئر لڑکے بھی رکھے ہوئے ہیں. اس لیے میں ایک گروپ میں 20, 25, 30 سینئر لڑکے رکھتا ہوں اور باقی سارے جونیئر رکھتا ہوں، تاکہ سینئر جونیئرز کو ٹرین کر سکیں. اس لحاظ سے جب آپ ہم سے کام سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اپنا لیب بنا لیتے ہیں، تو آپ کام کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ واٹس ایپ پہ اس گروپ میں اپنی پرابلم شیئر کریں گے. اور 40 لڑکے ہر وقت آپ کو ٹرین کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے. جو فری ہوگا وہی آپ کو اس وقت ٹرین کرے گا، آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کرو، اور اس میں میں بھی انوالو ہوں، میں بھی آپ کو ٹرین کروں گا. کورس ختم ہونے کے بعد آپ ہمارے آن لائن بھی اسٹوڈنٹس ہی رہو گے تب تک جب تک آپ چاہو. اس وجہ سے بھی ہمارا واٹس ایپ گروپ بہت کامیاب ہے کہ آج کل ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ روزانہ کئی ہزار روپیز کا بھی اور ڈالرز کا بھی کام ہوتا ہے. مطلب کہ کسی کا $100 کا کام آ گیا ہے اور اس نے گروپ میں مشورہ کیا ہے، وہ ہم نے اس کا کلیئر کروا دیا ہے، تو کوئی ڈالرز کماتا ہے، کوئی پاؤنڈز کماتا ہے، کوئی ریال کماتا ہے، کوئی PK روپیز بھی کماتا ہے. اس لحاظ سے بھی بہت کامیابی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم نے تقریباً مجھے کام سکھاتے ہوئے 20 سال کا عرصہ ہو گیا. 20 سالوں میں ہم نے اپنی بہت سی کمیاں دور کر لی ہیں، اور 20 سال کا تجربہ ایک معنی رکھتا ہے کہ موبائل ریپیئرنگ سکھانے میں اور کرنے میں جو پرابلمز اور جو پرفیکٹ معاملات تھے وہ ہم چیز کر چکے ہیں، اور وہی معاملات جو ہم نے 20 سالوں میں طے کیے ہیں آپ کو وہ 5 ماہ میں کنورٹ کیے جائیں گے. اس لحاظ سے آپ ایک پرفیکٹ کام سیکھ سکتے ہو. اس سے زیادہ آپ کو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ بھی کچھ جاننا چاہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. 0300742295 یہ میرا نمبر ہے. آپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور باقی آ کے بھی مل سکتے ہیں. لیکن جو مین انفارمیشن تھی وہ میں آپ کو ساری ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.